चलने वालों और जलो, जलाना हमारा काम है, शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। নমস্কার বন্ধুরা, শুরুতে জানাই দাসপুর নবীন সংঘ ও গ্রামবাসী বৃন্দের পক্ষ থেকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ৩রা অক্টোবর দাসপুর নবীন সংঘের দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন উপলক্ষে সবার মন জয় করতে আসছে আনন্দপুর থেকে সন্তোষী মাতার সিং বাজনা ও কমিটির দাদা ভাইদের আনন্দ দিতে ও বৌদিদেরকে নাচাতে আসছে এবং পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সাগরপুর থেকে প্যাটেল মিউজিক। डीजे तो सब बजाते हैं लेकिन हम बजाते हैं थोड़ा हटके, जो लगते हैं सबके दिलों में झटके। नाचूंगा तो नाचोगे तो, गाऊंगा तो गाओगे तो, नाचूंगा तो नाचोगे तो, गाऊंगा तो DJ Sujoy status from Daspur.